नमस्कार बंधुगण आपण समस्त को स्वागत जनाऊँगी आमर यूट्यूब चैनल बंधुगण शनि महाराजांकर विशेष कृपा दृष्टि रहिबाकु जाउछि एही राशि मानक उपरे जेउथिपई एमानंकु प्रति कार्य सफलता प्राप्ति हेबो एवं ताहा सहित एमानंकर आर्थिक स्थिति मध्य मजबूत रहिबो। एही राशिर व्यक्ति माने कौनसी नुआ कार्य आरंभ करिबा तो सेथिरे सफलता प्राप्ति करिवे। एही राशिर जातक मालामाल हबाकु जाउछंती। एमानंकर समस्त कार्य निर्दिष्ट समय पूर्व खूब शीघ्र पूरण होइजिबो। तेबे बंधुगण चलंतु ए वर्तमान जानिबा सेई भाग्य राशि मानक उपरे जेउ व्यक्तिंकर जेउ राशिंक उपरे माने शनि महाराजंकर आशीर्वाद कृपा दृष्टि पड़िबाकु जाउछि। आसंतु जानिबा प्रथम हेउछि वृष राशि। वृष राशिर व्यक्ति मान जातक मानकर धन समय आसवाकू जाउअछि। ग्रह मानकर शुभ संयोग कारण एमानंकु बहुत अचानक धन प्राप्तिर जोग रहुअछि। एही राशिर लोक मानंकु अटकी रहिथिबार संभावना धन पाइबार प्राप्ति हेब। आसंता काली ठारू एमानंक जीवन रे खुशीबर दिन आसवाकू जाउअछि। आपण जेकोसी कार्य रे शुभ आरंभ करिबा तो सेथिरे आपणकू लाभ देखिबाकू मिलिबो एवं आपणकू सुख परिणाम भी प्राप्त हेब। द्वितीय रे होउछि सिंह राशि। सिंह राशिर व्यक्ति मानक पई विशिष्ट व्यक्ति मानक पई आसंतु जानिबा लाभ जोग मध्य बनुअछि। आपणक द्वारा निया जायथिबा केतोलिक निर्णय शुभ साब्यस्त मध्य होइबो। सुख मध्य प्राप्ति हेबो। नूतन घर आपण क्रय करि पारंती। पितांकर शरीर रे किछि असुविधा मध्य देखा जाई पारे किंतु आपणकर निज लक्ष्य को नहीं भल निर्णय नेबे। आर्थिक स्थिति रे मध्य सुधार देखिबाकू मिलिबो। तृतीय रे होउछंती कर्कट राशि। एही कर्कट राशिर व्यक्ति मानक उपरे शनि महाराजंकर आशीर्वाद रही सारिछि जेउथिपई आपणक पई दिन गुड़िक शुभ हबाकू जाउछि। आपणकू शुभ खबर मिलिबार संभावना अछि। निज मध्यरे सकारात्मक परिवर्तन आसीब। आपण विनियोग क्षेत्रु भल लाभ पाई पारिबे। धार्मिक कार्यकलाप रे आपण सक्रिय मध्य अंशग्रहण करि पारिबे। व्यवसायिक आय रे वृद्धि घटिबो। जेउ माने चाकरी रे खोजुचंती सेमानंको शुभ खबर मिलि पारे। परिवार सदस्यंक सह मतभेद थिले ताहा बुझाबणा रे समाधान होई जिवो। आपण निज जीवन साथी सहित कौनसी ना कौनसी जगह को बुलिबाकू जाई पारंती। कन्या राशि। आसंतु जानिबा कन्या राशि उपरे कौन घटिबा जाउची। आपणक पई भल समय आसीबाकू जाउची शनि महादेवंक पई। आपणकर अटकी जाइथिबा काम फेरी पाइबे। अप्रतिष्ठ टंका पाइबार संभावना रही अछि। भाई मानक भितरे माने भल संपर्क रहिबो। व्यवसाय रे कठिन प्रतियोगिता देबे। चाकरी क्षेत्र रे द्रुत गति रे आगो को बढ़िबे। आय वृद्धि पाई अनेक उत्कट सृष्टि हेबो। प्रेम संपर्क रे गुणात्मक समय अतिबाहित करिबार सुजोग मध्य पाई पारिबे। पितामातांकर सेवा करिबारे सुजोग पाई पारंती। परिवार समस्त धार्मिक स्थान को आपण परिदर्शन करि पारंती। आपणकर जो कौनसी शुभ हवाकू जाउछि आपणकर बहुत शुभरे प्राप्ति हेब। धनु राशि। आपण उपरे विशेष कृपा पड़िबाकू जाउछि। गोटिए पर गोटिए लाभजनक पाई पारंती। निज जीवन रे सकारात्मक शक्तिर आध्यात्मिक ज्ञान रे पाई पारंती। नूतन जीवन रे जानवाहन किनि भी पारंती। परिवार सहित पिकनिक जीवार कार्य भी करि पारंती। कार्य क्षेत्र रे संतुलन बजाई रखिबारे सक्षम हेबे। शनिदेवଙ୍କ कृपाରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଯେତିକି ସମସ୍ୟା ଚାଲି ଅଛି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କର ମଜବୁତ ହେବ।
ଚାକିରି ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସଭିଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଶନି ମହାରାଜଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଜୀବନସାଥୀକୁ ଖୁସି କରିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ। ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗଢ଼ିବାର ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତା ମନରେ ରହିବ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗ ବି ଦେଇପାରନ୍ତି। ବହୁ ଦିନରୁ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଭ ଦେଖାଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ପାରିବେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଶେଷ ଉପରେ ଶନି ମହାରାଜଙ୍କର ଅନେକ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଅଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ସହ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭଲ ରହିବ। ନିଜ ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଧିକ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ଉପରିସ୍ଥ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଭଲ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ। ପାରିବାରିକ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କ ଭଲରେ କଟିବ। ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସବୁ କିଛି ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବି ଭଲ ସମୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣ ଶନି ମହାରାଜଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ଶୁଭ କର୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ପାଇପାରନ୍ତି। ଶନିଦେବଙ୍କ ଚଳନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଧକ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି। ଆପଣ ବରିଷ୍ଠର ଅଧିକାର ସହିତ ସମ୍ବାଧନର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ରହିପାରିବ। ପୂଜା ପାଠରେ ଆପଣ ମନ ଲାଗିବ। ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହେବା ସହିତ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆଶା କରୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଶନିଦେବ। ଶନି ରାଜାଙ୍କର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଶନି ମହାରାଜଙ୍କର ନାମ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ଶନିଦେବ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆହୁରି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହିଲି। ପୁଣି ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଶନିଦେବ।